A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah allazi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah shadaqallahul azim. Semoga yang lihat video ini dapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.